हेलो हाय नमस्कार भाग्य गाइड चैनल को स्वागत करुच्ची मु सुनीता। प्रोसेस तो आपन को जना थिबो 1 2 3 भितर गोटे कार्ड सिलेक्ट करेंगे आ जो कार्ड भी सिलेक्ट करेंगे तार रीडिंग केवल आपन देखिले चलिबो। फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 3 पीसफुली गोटे नंबर डिसाइड कर देले एबे चलंतु देखिबा आपनकर रीडिंग। फाइल 1 जो माने भी सिलेक्ट करिसंती फर्स्ट कार्ड इंडिकेट करछि एस ऑफ वांड्स। तांको लाइफ रो नुआ किछि स्टार्ट होबो। किछि भी से स्टार्ट करि पारंती। तांको किछि नुआ बिजनेस रो ऑफर मिलि पारे कि नुआ रिलेशनशिप रो ऑफर मिलि पारे किंतु तांको लाइफ रे किछि नुआ आरंभ हेबाकू जाउछि। सेकेंड कार्ड होछि द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड इंडिकेट करूछि फर्स्ट तो आपनको ए नियर फ्यूचर रे कहार गोटे डेथ रो न्यूज सुनिबाकू पड़ी पारे। आउ द्वितीयत आपणको केस रे देखिबाकू गले आपण जो जेमती थिले तार डेथ हे गला नुआ ट्रांसफॉर्मेशन हैला। आपण जदि काहाकू जवाब दे पारु नथिले बे जवाब देबे, किछि निजो पई स्टैंड नै पारु नथिले निजो पई स्टैंड नेबे। आपणकर जो ओल्ड टा तार डेथ हे गला नेचुरली। एबे आपण गोटे एक्टिव आउ निजो को गोटे भलो रूप रे रिप्रेजेंट करिवे दुनिया को। थर्ड कार्ड होची द एम्प्रेस। आपन को कोठी पैसा बा किछि अर्थ राशि मिलिबार अछि। आपन जहाँ भी मटेरियल जिंस कि जहाँ भी चाहूतिले सेटा आपन को मिलि जिवो। तापर एटा प्रेगनेंसी रो भी कार्ड इंडिकेट करूची। जो माने बेबी प्लानिंग करिबा पई इंटरेस्टेड बा बेबी प्लानिंग प्रोसेस रो अछंती तांको एटा गुड न्यूज मिलि जिवो। तापर एटा गोटे फ्यूचर प्रोग्रेस पई भी ए कार्ड देखौची। ऑफ डेक आपण एबे बहुत धैर्यर सहित छिड़ा होइचंती किंतु तथापि आपण कहूची जदि गोटे जिनस भाबुचंती किछि समय अपेक्षा करंतु तापरे डिसीजन नियंतु। सडन डिसीजन कोनोसी प्रकार भी आपण नियंतुनी। जदि आपण को किछि भी हां कि ना कहिबार अछि तो टिके भाबी चिंती कि डिसीजन नियंतु तापरे जहा आगो को बढ़ंतु। आउ सब बड़े गोटे जिनस रियलाइज करंतु ना मते किछि नुआ जिनस सिखिबार अछि। आउ बहुत आपण भाबुचंती एते भाबिले मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस आपण रहबे। टिके जहा भाबुचंती ताकू बंद करंतु। जदि भाबिबा आपणकर कंट्रोल होउनी आपण सेही टाइम रे गोटे छोटो पिल्ला सहित टाइम स्पेंड करंतु नले सोई पड़ंतु। किंतु जहा भाबुचंती जो कथार भी किछि अर्थ नै सेगुडा को भी माइंड को आणुचंती सेटा आपण करंतुनी। एटा थिला फाइल 1 रो रीडिंग। पसंद आसीथिले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, अन्य मानन को भी कहिवे आउ शेयर करिवे। एटा थिला फाइल 1 रो रीडिंग। टेक केयर बाय बाय। चलंतु देखि दबा एबे जो माने फाइल 2 सिलेक्ट करिसंती। राति रे निद होउनी, बहुत सारा टेंशन, निजरो दुख काहाकू कहि पाउनाहंती। सिचुएशन भाबी नै चंती जे बहुत बेकार किंतु आपण को पई गुड न्यूज। आपण एबे जिते सैड रे अछंती, जिते कष्ट रे अछंती, जिते एका फील करूचंती, जहाँ भी माने जेमती जो कंटार सेजरे सोइला परे कि आपण को सिचुएशन के बुझी पारु नांती। आपण को पई गुड न्यूज एटा हला जे एटार टाइम पीरियड एबे सरीबा को जाउची। एबे एटा कंप्लीट हे गला। एबे आपण कोन करिवे ना आपण जेतिकी भलो काम करचंदी ता पई रिवार्ड मिलिबो। आपण गोटे भूल ऊपरे एबे ठीक करिवार टाइम आसी जाईची कि आपण जे छोटो मोटो भी भूल जो करूथिले सेगुडा करि परिबेनी। भाग्य आपण को साथ दबो। आपण को जस्टिस मिलिबो। नुआ लाइफ आपणकर स्टार्ट होबो जो थिरे कि आपण को केही भी किछि आघात पहुंचे परिबे नाही। बहुत बढ़िया कार्ड आसी जीवो। पास्ट को नै कि प्रेजेंट को नै कि जम्मा भी मन दुख करंतु नाही। सबले भाबंतु नाही मो कार्ड आज भलो आछि ता माने मोर ए जो दुख कष्टर पीरियड बहुत जल्दी कंप्लीट हे जीवो। मु नेगेटिव आउ भाबिबिनी कारण मो कार्ड रे आछि मते पॉजिटिव रहिया पड़िबो। मो कार्ड भी पॉजिटिव सब आसीची। तो किंग ऑफ सोर्स इंडिकेट करूची आपण इंटेलिजेंट पर्सन मे बी सिचुएशन आपण को केते प्रॉब्लम रे पकई पारो किंतु
ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଜିତିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲାକ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଲୟାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଲଜିକାଲ, କାମ୍, ଧୀର ସ୍ଥିର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ଆସିକି ଇମୋସନଟା ବହୁତ ଜ୍ୟାଦାରେ ଦେଖେଇବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି। ଆପଣ କହିବେ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କହ, ତ ଯଦି ଏଇଟା ଦରକାର ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହ, ଏତେ ବୁଲେଇକି କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପର୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପେନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଆପଣ ସେଇ ସବୁର ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡର ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଇଲ୍ 2ଙ୍କ ପାଇଁ ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ତାକି ସେମାନେ ବି ଏଇ ରିଡ଼ିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏବେ ପାଇଲ୍ 3ର ରିଡ଼ିଂ। ସବୁ ଅଛି ଫିର୍ ବି ସ୍ୟାଡ୍, କ'ଣ ପାଇଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲଭର, ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଟେମ୍ପରେନ୍ସ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆଗରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତି ରହିବ, ଆଉ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରୁଛି। ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଜଣେ ରଖିବ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଇମାଜିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବ, ଏମିତି ହେବ, ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍, ଏଜ୍ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି एकदम दिल तो बच्चा है जी, उस टाइप्र, बहुत लविंग। ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ହିସାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୟ ରହେ, ସେଇ ଟମ୍ ବୟ ଟାଇପ୍ର, ନହେଲେ ଯଦି ପୁଅ ତାହେଲେ ଏକଦମ ଝିଅ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଇମୋସନାଲି କିଏ ଜଣେ ବୁଝୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ 100%, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ୱେରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। এইটা ଥିଲା ପାଇଲ୍ 3ର ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।